आज आम यही भिडियो अष्टम श्रेणी विज्ञान बही जिज्ञासार चतुर्थ अध्याय विद्युतर चुंबकीय और तापीय प्रभाव विषयर अभ्यास कार्य आलोचना करिबा। एक नंबरटी कही खाली घर पूरण कर। फास्ट बिट्र आंसरटी हेब भोल्टाइक विद्युत कोषरे व्यवहृत द्रवण को इलेक्ट्रोलाइट कहुए। सेकेंड बिट्र आंसरटी हेब विद्युत स्रोत बहन करुवा तार कुंडली एक विद्युत चुंबक परी कार्य करे। तापर दुई नंबरटी देछि सठिक विकल्प बाछ। नंबर 1 बिट्टी देछि भोल्टाइक विद्युत कोष तुलन में शुष्क विद्युत कोष गुड़िक सहजरे नेबा आनिबा करि हुए, सत्य। सेकेंड बिट्टी देछि गोटे कुंडली केवल सेतेबेले विद्युत चुंबक रे परिणत हुए जेतेबेले एहा मध्य देई विद्युत प्रभावित हुए, सत्य अटे एहा। थर्ड बिट्टी देछि गोटे विद्युत कोष व्यवहार करुवा विद्युत चुंबक दुईटी विद्युत कोष व्यवहार करुवा समान विद्युत चुंबक तुलन में अधिक लुहा कागज क्लिप आकर्षण करे, मिथ्या। कारण विद्युत प्रवाह बढ़िले चुंबकीय शक्ति वृद्धि पाए। तापर 3 नंबरटी देछि एक विद्युत स्रोत निक्रम तार देई अल्प समय पई प्रवाहित हेले फास्ट बिट देछि तारटी गरम हो जाए। सेकेंड देछि तार तळे रखा जाइतवा चुंबकीय कंपास विक्षेपित हुए। कोटा ठीक ना? सठिक उत्तर हबो ग नंबरटी। दुईटा जाक पॉइंट फास्ट और सेकेंड उभय ठीक। तापर 4 नंबरटी कहिछि क स्तंभर जिनिस गुडी को ख स्तंभर तथ्य सह मिलाओ। क नंबरटी हेब भोल्टाइक कोष रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा विद्युत उत्पन्न करे। ख नंबरटी हेब विद्युत इस्त्री विद्युत स्रोतर तापन प्रभाव भित्तिरे कार्य करे। ग नंबरटी हेब निक्रम तार विद्युत हीटर पाई सर्वाधिक उपयोगी। घ नंबरटी हेब विद्युत चुंबक विद्युत स्रोतर चुंबकीय प्रभाव भित्तिरे कार्य करे। तापर 5 नंबरटी देछि निक्रम तार को साधारणतः विद्युत ताप उत्पन्न करुथिबा यंत्र रे व्यवहार करा जाए कारण एहा विद्युत स्रोतरु अधिक उत्ताप सृष्टि करे। निक्रम तारर विद्युत प्रतिरोधक शक्ति अधिक होइथिबारु एहा मध्य देई विद्युत प्रवाहित हेले अधिक ताप शक्ति उत्पन्न हुए। तापर 6 नंबरटी कहिछि वैद्युतिक तापन उपकरण गुड़िक जेपरिकी वैद्युतिक हीटर किंबा चूल्हा पारंपरिक तापन पद्धति जेपरिकी काठ किंबा अंगार जालिबा ठारू अधिक सुविधाजनक बोली विवेचना करा जाए। सामाजिक और परिवेश प्रभाव को विचार करी एही तथ्यर संक्षेपरे कारण दर्शाओ। आंसर वैद्युतिक तापन उपकरण गुड़िक पारंपरिक पद्धति ठारू अधिक सुविधाजनक कारण एगुड़िक व्यवहार पाई खूब कम स्थान आवश्यक करती। एथिरु धुआं बाहरु नथिबारु एहा घर भितरे वायु को प्रदूषित करे नाही। पारंपरिक जलानी परी एथिरु अंगारकाम्ल किबा अंगारकाम्ल मोनोक्साइड भली क्षतिकारक गैस निर्गत हुए नाही जहा स्वास्थ्य पाई निरापद। एगुड़िक अधिक नियंत्रित एवं एथिरे दुर्घटना जनित अग्निकांड घटिबार संभावना खूब कम थाए। तापर 7 नंबरटी कहिछि चित्र 4.4 क को देख जदि कुंडली पाखरे रखा जाइथिबा कंपास विक्षेपित हुए तेबे फास्ट बिट्टी देछि विद्युत प्रवाहर पथ देखाइबा पाई चित्र रे एक तीर चिन्ह अंकन कर। आंसर विद्युत स्रोतर पथ विद्युत स्रोत सर्वदा बैटेरीर युक्तात्मक अग्ररु विजुक्तात्मक अग्र आड़क प्रभावित हुए तेणु तीर चिन्हटी बैटेरीर युक्त अग्ररु बाहरी कुंडली देई विजुक्त अग्र आड़क रहिबा उचित। तापर सेकेंड नंबर बिट्टी देछि विद्युत प्रवाहित हेले कंपास सूची काहेकि गति करे ताहा बुझाओ। आंसर कंपास सूची गति करिवार कारण जेतेबेले कुंडली मध्य देई विद्युत स्रोत प्रवाहित हुए एहा एक विद्युत चुंबक रे परिणत हुए एवं एहार चारिपाखरे एक चुंबकीय क्षेत्र सृष्टि हुए। एही चुंबकीय क्षेत्र निकटरे थिबा कंपास सूची मध्यरे चुंबकीय बल प्रयोग करे। कंपास सूचीर मेरु एवं कुंडलीर मेरु मध्यरे आकर्षण किंबा विकर्षण घटिबा फଳରେ सूचीटी विक्षेपित हुए। तापर 3 नंबर बिट्टी देछि जदि तुमे बैटेरीर अग्र गुड़िक परिवर्तन कर तेबे विक्षेपण किपरि हेबो तार पूर्वानुमान कर। आंसर बैटेरी अग्र परिवर्तन हेले जदि बैटेरीर अग्र गुड़िक बदलाई दिया जाए तेबे विद्युत स्रोतर प्रवाह दिग मध्य विपरीत होइजिबो फଳରେ सृष्टि हेउथवा विद्युत चुंबकर मेरु उत्तर और दक्षिण परिवर्तन होइजिबो जहा फଳରେ कंपास सूचीर विक्षेपण दिग मध्य पूर्व अपेक्षा विपरीत हबो। तापरे 8 नंबरटी देछि प्रारंभिक कहानी रे थिबा शुभश्री तार उत्तोलक विद्युत चुंबक मॉडल रो स्विच को बंद करने को भूली गला। किछि समय पर लुहा कंटाटी आउ लुहा कागज क्लिप गुड़ी को उठाई पारु नाही
କିନ୍ତୁ ଲୁହା କଣ୍ଟାରେ ଗୁଡ଼ା ଯାଇଥିବା ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ଅଛି। ଉତ୍ତୋଳକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକ କାହିଁକି କ୍ଲିପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇବା ବନ୍ଦ କଲା? ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ଆନ୍ସାର, କ୍ଲିପ୍ ନ ଉଠାଇବାର କାରଣ, ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ବହନ କରୁଥିବା କୁଣ୍ଡଳୀ କେବଳ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁମ୍ବକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଭୁଲିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ଫଳରେ ବ୍ୟାଟେରୀର ସମସ୍ତ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଇପାରେ। ବ୍ୟାଟେରୀଟି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରବାହ ହ୍ରାସ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଏହାର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଗୁଣ ହରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟି ଯାହା ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଆଉ କାଗଜ କ୍ଲିପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ତାର ଗରମ ରହିବାର କାରଣ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ତାପ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ତାରଟି ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗରମ ହୋଇଥିବା ତାରଟି ପରିବେଶର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଆସିବାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାରଟି କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ନମ୍ବର 9ଟି କହିଛି, ଚିତ୍ର 4.11ରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଇଚ୍ ମୁଦିତ ବା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲେ ଏଲ୍ଇଡି ଜଳିବ? ଆନ୍ସାର, କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚିତ୍ରରେ ଏଲ୍ଇଡି ଜଳିବ। କାରଣ ଚିତ୍ର କରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ହେଉଛି ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଯାହା ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଅମ୍ଳ। ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍, ତମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଏବଂ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ପରିପଥଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଏଲ୍ଇଡି ଜଳି ଉଠେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ବା ଖ ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ ନ ଜଳିବାର କାରଣ, ଚିତ୍ର ନମ୍ବର ଖରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତର କୁପରିବାହୀ ଏବଂ ଏହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଲ୍ଇଡି ଜଳେ ନାହିଁ। ତାପରେ ନମ୍ବର 10ଟି କହିଛି, କାର୍ଯ୍ୟ 4.4 ପରି ନେହା କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ସମାନ ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ବାହାର କରି କେବଳ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ରଖିଛି। କୁଣ୍ଡଳୀଟି ତଥାପି କମ୍ପାସକୁ ବିକ୍ଷେପିତ କରିବ କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ବିକ୍ଷେପଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ହେବ ନା ଅଧିକ? ଆନ୍ସାର, ବିକ୍ଷେପିତ ହେବ କି? ହଁ, କୁଣ୍ଡଳୀଟି ତଥାପି କମ୍ପାସ ସୂଚୀକୁ ବିକ୍ଷେପିତ କରିବ। କାରଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ବହନ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ପରିବାହୀ ବା କୁଣ୍ଡଳୀ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଭାବରେ ଆଚରଣ ବା କାମ କରେ ଏବଂ ଏହାର ଚାରିପଟେ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବିକ୍ଷେପଣର ପରିମାଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ହେବ କାରଣ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟି କୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। କାରଣ ଲୁହା ଏକ ଫେରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ପଦାର୍ଥ। ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଫଳରେ କୁଣ୍ଡଳୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ କମ୍ପାସ ସୂଚୀର ବିକ୍ଷେପଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ 11 ନମ୍ବରଟି କହିଛି, ଆମ ଚାରିପାଖରେ ସମାନ ଆକୃତି ଏବଂ ଆକାରର 4ଟି କୁଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ଯାହା ଲୁହା, ତମ୍ବା, ଆଲୁମିନିୟମ ଏବଂ ନିକ୍ରୋମରେ ତିଆରି, ଯେପରି ଚିତ୍ର ନମ୍ବର 4.12ରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ କରାଯାଏ, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁଣ୍ଡଳୀ ନିକଟରେ ରଖାଯାଇଥିବା କମ୍ପାସ ସୂଚୀ ଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ଷେପିତ ହେବ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିଟ୍ଟି ଦେଇଛି କେବଳ ପରିପଥ କରେ, ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍ଟି ଦେଇଛି କେବଳ ପରିପଥ କ ଏବଂ ଖରେ, ଥାର୍ଡ଼ ବିଟ୍ଟି ଦେଇଛି କେବଳ ପରିପଥ କ, ଖ ଏବଂ ଗରେ, 4 ନମ୍ବର ବିଟ୍ଟି ଦେଇଛି ସମସ୍ତ 4ଟି ପରିପଥ। ଆନ୍ସାର ହେବ ସମସ୍ତ 4ଟି ପରିପଥ। କାରଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ବହନ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ପରିବାହୀ ତାର ଚାରିପଟେ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ କୁହାଯାଏ। ଲୁହା, ତମ୍ବା, ଆଲୁମିନିୟମ ଏବଂ ନିକ୍ରୋମ ଏହି ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବାହୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ 4ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପାସ ସୂଚୀ ବିକ୍ଷେପିତ ହେବ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକ୍ଷେପଣର ପରିମାଣ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ବହନ କରୁଥିବା ପରିବାହୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରବଳତା କୁଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଲୁହା ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକ୍ଷେପଣ ସର୍ବାଧିକ ହେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।